Hello guys, welcome to my YouTube channel. Our video for today is ayan. Wala tayo sa Singapore, wala din tayo sa Cambodia. Andito lang tayo sa Pilipinas, mga guys. Dito tayo sa Kalawan, Laguna. Laguna lang tayo, guys. No entrance fee, guys. Pagkain lang. Pasok ka lang sa loob, kakain. Yun lang babayaran. Siyempre kinain naman eh. Wala, makilibre pa, libre. Yan, dami isda, guys. Yan pa, guys. Dami pasyalan dito, guys. Ayan. Yan, guys. Yan, guys. Kaganda. Ito pa dito sa wala tayo sa Thailand, ha. Sa Pilipinas lang tayo, guys. Yan. Gusto niyo magpasyal dito lang sa Kalawan, Laguna. Ayan, makikita nyo naman yan, guys. Mga ayan, guys. Marami din isda, guys. Oh. Alam nyo kung taga Laguna ka, ah. Oh. Yan, guys. Yan. Pasyal lang kayo, guys. Para din kayo nasa ibang bansa pero nasa Pilipinas pa lang. Yan. Oh. Yan, guys. Oh. No entrance fee, guys. No cottage fee. Pagkain lang. Dito lang yan sa Kalawan, Laguna. Nice masyado, guys. Napakaganda. Sulit yung pasyal nyo. Para kayong nasa Thailand, Cambodia. Bye bye, guys. See you later. Watch out for the new adventure. Thank you, guys.